Bes. Pagkagang hay. Waduh. At budlay dalan. Sumuk dah. Ya. Ini kan? Terus ada. Bang-bangan. Putol mah. Ah. Lah, gagamay terang pis-pis ta mo ti. Ito pag tiruan na uyang bala. Kagang. Enggak, di sepatu. Tingin kita ya. Apa dulu esmotek? Nasa silahan lang. Taon? Tuh, Ada. Doon hadlak ka pa magdaka pa. Ah. Si may garong. Dito lagi. Lagi kita kagang dia. Kamu na. Dur teh kagang mo deh. Ah. Bersado deh ya kagang. Yung sinilas. Tuh sakit bato tuh don. Shout out yang kay Gunggong ah. Diyan kami kay Gunggong. Ah. Bukan parah ya. Tago namin itong pilit eh. Wetering garab waray deh. Bago itong garab. Pinaraban ng anang karno. Anang baka. Ito. Ito bungbong. Ito naman. Kas. Ih, pinaraban ng mata kabaka. Wetra naging karabi paray di. Gag ang pag. Tapos ka na magbalik namon ha. Huh? Nan. Pertek nami itong pilit na dyan. Wetra naging karab. Tanda ito yung agyan taem. Ano, isat ba daw gaaso mo tra? Ano, gay goreng? Ha? Prisuwayo lang ng tao, oh. Nagadara ka pusil.
Di bumbagli. Nantoy ay ako punta na mas. Igitir ka na, may tir ka ako sa blay. Tahu kan. Tir ka ako rumah. Dayan din. Yan kita agi itong ligat. Inggit gita mo to na mo hay. Galingin hapan lang. Ha? Saat boleh guys, satu bunuyan deh. Ya kami sa Kityo Puro. Barangay Wagwaog. Butak hindi ka mabugto sa buyon ko. Kada jimri na. Tayo nga. Kada jimri na oh. Ikot tayo.